بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم السيد الأمين. Kwezi watukufu wanama wa Komor na watonia wa Komor, ikao nuhenda wakati msuive epaji nitukufu ya hanyu ya partisan du peuple comorien. Kwezi wanaama waluma siwani na walu Faransa, khaswatan walu harumeshe siwa awema siwa mane ya Komor. Njana habitude esimazo ya hangu yulufanya video imana njana faso hangu mzijuwao mwanzi haku sha ekaleo sirenge yeforso yu yojanifanye video izonongo ikao hosoni mwangu nga mziono muhimu. Yudemana handa nino jandise diskuru yangu nomba Mwenyezi Mungu ya mnusuruni nyondo mnangali yao ya mbeni sheo ya mnikeni bahati harmwe maisha ya hanyu na nizifamiza hanyu. Mauduwa tena Mwenyezi Mungu ya jeliensi ya hatu yainike baraka na amani na mushilizano. Yaudi Mwenyezi Mungu yarinike ufaswaha madhamana hatu alarmu daula nanu ulo harmu opposition nema intellectuel wa daula ufaswaha ushinda udorengeza shaksudumi na sudu faswaha umenya imananga mjua ukaya umenya yombarongo tinti halisi. Umenya yombarongo tinti halisi. Shaurengeza ngebidio akli, ngebidio nongozi nji na tartibu hata mdashili arengeza. Heizo ya maudhu ya hangu ya insite nifanye video yinu parce que le 16 septembre ye mwanyanyanyi journaliste ago mumjua uharme zerezo, mumjua uharme fasoha ya hae, mumjua uharme watoni ya hae. Hafanya video yuekao yode video ikao manurizambao de video ya ngaliwa haku harme zerezo. Haifanya le 16 septembre video ikao ibalua mauluzi nji chai maulu ya hangu yani frappe na ninji yao harumani fanya komantere ya he video ya he mwanya nyasi agwa de maulu ya husu General Salim. De maulu ya husu General Salim nizo ya hambaharu ma General Salim. Yemana Mwenyezi Mungu jusqu'à maintenant haniva imani na ushujaa ukaya mihanza hena mrikawi hanza ya daula ya Komor wasina hata mbafaida tinti harumwe misomo ya hangu nize komba na zimene harumwa na ziwoni wa Komor rangu Komor ruwasuli Faransa si hano wade wa peu do wade wado hanza hena mruwatuania ya sipulwa sheo hena mruwatuania yani kiweshe shahe yani kiweze haki za hahe yatudhulumiwa agwa ye video ya hahe havumba General Salimu kaya General Salimu gudhulumishiho harme daula ya Komor. General Salimu harenda sihindu harme daula ya Komor ho huswar mene jeshi ha huswar harme maraia gadudore zambe nano husu harumo wa rumawe daula
na banu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ngurambiyo harme Qur'an. Bada a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. ngurambiyo harma surati Ibrahim. La in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adhabi lashadid. Mwenyezi Mungu rongozo haruma ya Qur'an yarambiyo kaya yenye ruma amini Mwenyezi Mungu na mdwa shukuriana yarenda zemana zambwa yarendwa mbi rimsedia ya hauwe yensi ya hatu nareleo kakenoparu avance okale wala wajitolea harumensi mongoni mwa General Salimu warendeha doma enemi wa hedaula ekale wamru hajitolea harende mrundo yezendo zilazubizi kau hangizo na ajali mwa Mungu yabona mkeradhi babu kwa nuparu kamandeleo mwanadamu generali nga mzijuwao hakazi wandrabu hende harma mahkama mahakama yamba sindaye agwange na haki yambuka pourquoi General Salimu mndenda harma mahakama yamba sindaye njoka ya mahakama yayo yako yafanya izo yezi ikawo zika kinyume na General Salimu parce que General Salimu fungone mahakama ya regime ya sambi haudie mahakama yende yaudi ya mfunguwa baada marathon juridique na résidence surveillée ya kanziro iko kama nzao ngadomeze condition namna ko vive hatiru haruma lakavu General Salimu hatiru haruma lakavu na mlango wende watulwa la sheni na sheni ikawa kangu abuhawe ko bidima jeshi wake wararu washilobo mlango huo mwanadamu watwani yari ndoze nongo hizo bure haniambi haujinga na ukayangwa na utabihaze roho wa mrende wende wamfanyezi wamfanya mzijua au wa mdhulumu ya karari hai ya kimilitaire ya kiprofesionel wa mdhulumu bure mana mahakama afanyiha yende hatambo kazi nongozi nwasuko kazizi hakaziwa bure wasina hata mbarongo hakitewa 100% à l'unanimité du jury kabasi azichia tafau mwanadamu amangu wo yarenda njema harume daula yonda balavo fundisa mbia zamba yekaleo mruha urende zema kusumliva njema chawuso mrenda mbovu bwakomu narikubaliano ka General Salimu harende Komori njema nanele jeshi la Komori yamananga mjua ukaya wa separatismu waka anjua wawandisana wakati wataki aucun chef d'état-major de l'armée husu ya rais wa daula luaba al-Imam Khazali hakayabo hata hafanya wana debarkama waha hewanda wa eshuwe kamzijua yeja yuwasuli azali harengezi wojeshi ye problemi ya separatismu yika yabunga mzijua ubu wa Komoro hata sambi hajar mwezi wahende hata maskini hazilu asende nzuani president de la république à l'époque General Salimu jani kudhomana zahele jeshi la Komoro wakati yonge lieutenant en espace ya moins de 2 ans ye problème yo separatisme wa Komori uresoudreha d'une manière aussi pacifique parce que débarquement militaire ya fanya njua kabasi mru ya hafa 0 mort narikubaliano kaya ele jeshi la Komoro wakati hiyo question doit hamboka yali ngule utile au kalsu utile et question de reposer wa made helo ndo poser ou les questions doit ba kama le jeshi la Komori ebenu linu ngalifayo ngina faida hindi wakati ule posewa Salimu harumeze diskuruza hahe
wakati enda president Sambi ya kuhezite hufanya débarquement, General Salimu afanya conférence de presse kwezi hambokaya ngarla wao mali roho ya vorende nzuani shakarnore jeyi ngazija wasino karende nzuani ndari kumbowa yenzuani. Ele jeshi la Komoro wakati General Salimu ya chef d'état-major yodo wakati ila misizi yande haya kazi wa harumele jeshi la Komoroka na ilela yende hezimwa. Subhanallah. Wakati General Salimu ya lo harumele jeshi la Komoro, President Samba kola la amani hata jusqu'à wakati ambakaya ngwanzo ya changer constitution yenjeze maha yadungabo yasomesa zalo kama mjua haka sharia shivote wajashi change yasomesa zali Salimu ambabo President Sambi badinga sina shewo nezenungo razifanye Komori et débarquement yinu irnika crédibilité. Monsieur le Président Karadhi, ou respecte sharia, ufanye 4 ans, rensi, ehezi, tournanti, ende mwali, ele balandi sawa. Jangu mzijua. Ya wanga mazuna bokaya, wala Salimu, mhodari wa kimiliteri, shujaa, patriot, mwanzansi, ya jitolea, ya dainu wanyanya wakaya mamiliteri, ukaya ngandora wanye honneur ne unité du pays. Yemana, elle questionnera lundi sarangu 1997. La wasuli hata 2008, on doit épuiser toutes les options diplomatiques. Vanwaba hemara ya wakomore ngwanzua wane bana le jeshi linu ngiluna faida liyeshi au kalsina faida. Salimu kajareje dingoni, ajujwa reje dingoni amena rasi. Ajujwa fanya par exemple Jazali amena rasi, so do fanya négociation. Salimu habangare ndao bayo de honneur hali jeshi la Komoro. Bahimru hamandu wo tarikh ya mkubali hata yasongeza hezerongo izo azifano wa Komori wajibiwa emana banu generali olaka sasola lani kwa generali. C'est le peuple comorien qui l'a nommé. Parce que le peuple comorien waonoka ele jeshi la Komori ilamba mahala wajojo wakaze shahiso ekeze option politiki zi échoué pia. Débarquement fanywa avec professionnalisme. Gamjwe chez les andro. Sans effusion du sang, izo sinongoza paro fanyi ha. Shawo msomo wa Salimu ne imani ya hahi ne namna ya treno wanyanya no msada wa hundele jeshi washindi wende nzuani ele question la nzuani rihundu shawiri bahola si mwanadamu harumansi yorendwa nayi koju hambaka zo andrabo kamwelezo ula ekarendwa nayi koju hambaya kazo andrabo. Kwa Mwenyezi Mungu anambia Qur'ani umaraya wa Komoro, inna Allaha la yukhayyiru ma biqaumin hatta yukhayyiru ma bi anfusihim. Mwenyezi Mungu badilishe maisha ni nafsi za wanadamu rahamoja kubali mabadili nyeze niambi wa Komoro. Mwenyezi Mungu kanwachanje maisha ya Komori rahamoja kubaluka ekemruo ye muyi mambe yemruo yimwema wayimru mwema nambe na kimbaba hao manzani wao bekadi adu hao yamzambu Sambi ngene ze qualités za hahe. Sambi c'est un président fort. Sambi wakati ya Sambi ya kaharumeze na kubaliana odu wakati ya Komori ya Buhar moli mengo Arabu beka izoko alliance ya hatu ngasi harumeli garabu rangu wakati ya Sagafu ya ministre des Affaires étrangères na Johari Sambi habuwensi harume mwenda Arabu narikubaliana Sambi yojua diplomasi izo njema za ha amaderera kubaliana njemoka Salimu ye watwania Salimu hafanya njema mensi Salimu kajahiba bo wakati madu wa hahewa kwanza umrende mbi umfanya pieji umrende sihingu
bahiwa mrenge en urgence harme biro ya hahe bahiwa tomhiba ordinateur ya hahe wehibi kwa japoro rejeza kwa japarisa hata centime franc ya corruption emanaka ndo aparisa joka wazivumbua mwanadamu ala kulli hal ukaya yatisorendwa hamasihindu harmesi bokomora ngemanza wajiba kema watoni ya urajine eko watende mwarende sihindu ngemanza mnomokaya hokomoro kwanzensi na wala wanze wensi nyuwale la sihindu mwaua aliswali uholwaya hafu kama sata mbabaka mporofanyiwa General Salim wadi adunga watoni ya wasaya harenduzi mnaila wenge namo mdazabu wa komoringa mmonawo moseha avala General Salim kola rendo ambi avala kweli maskini aribanu bahi shabanu bahari mkasumishia ebe nga msonze wa komori mrende wandu malaba na kaseti iyabweze niyaza hanu zilona niyambi mtuhanza mkubali mabumesira mtuhanza mkubalezi aya za Mwenyezi Mungu yamba wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith yezenjema na mdozi vumbu wabeka hapo parce que Mwenyezi Mungu murango zarma aya ndo jine la yuhibbu Allah alqawl la yuhibbu Allah aljahr biqawl illa bisu Mwenyezi Mungu kanza mdoji an ezembi warufanya ndo zibanda zambabi sheze njema wanduza mbaha pwawa sisi wasaya salimaka na haziminja mjua salimaka chef d'état major isika faransa tantumjua hata hajahala wayabo Salimu simjua 2012 si hadisi ya mwanadamu 2 fois 3 fois sionoke mwanadamu sensible kabasi mdo amvutewa wakati Ibrahima kuna vumba generali nsu vumba generali ngamvumbuo njema zafanya harumansi ikawa kangabo watoni ya wasa yafanya mdo mvumbuwa hata ila yaumul qiyama pedela hangu wala mimi ekambwa afanya nice noja ndumvumbuwa ngamdo vumbasha deze njema pedela hangu ede malezi hangu na leleshe misiso meso sana mjina nungwa zijuwao sikaiho si huwa nungwa jumbeleze hangu hambeze njema wa amma binimati rabbika fahaddith yezembi ikawushindi kunoshindo zihauwe utabihe horoho banuzi nuzijirwa Salimu madu anajua kire zijire mmbwa jine donc mwanama agwa hakana haki izo ya zamba harume video ya helwese septembro ukana mrensi mwanadamu woi yani kiwa yeshewa shamlazima harumensi basalimu msomwalonu wo uongo jofa yensi wode militeri ikaw honesa mbada lilu ukaya militaire mkomori we militaire ka yojua haka republicain parce que Manu Salimu kaja kana problème personnel na sambi General Salimu hakana problème de principe General Salimu hakana problème de principe daina sambi haruma kestu ya muhimu ya hushusharia General Salimu kajanza sambi ya change ya constitution ya Komori wakati sambi ya votiwa ya jafanye 4 ans harafu sambi yeye hambasi ndizo za prolonge ede problemu shasa musimu wa problemu uwa muhimu haswali eze swala zahe iya koda honi hahe yede barungo yahe eza bila kuna wakati kazini ya juani msirini kabasi mrujwa mbasalimu mwana huraji wade mwanadamu dela hahe ya boyo kasina yo kabasi mrujwa mbasindizo wende mwanadamu ya hunda bate frekante donc yabasko na mehindi agwa lazima wandu hamanda wanu bo agwa emana narengani fanye video ni sediema kalme wahamba ukaya yebanu mwanadamu bo Komori majeshi wa Komori mwanadamu yamvalorizeni ya valorize le jeshi la Komori haruma wakati le jeshi la Komori emaraya wa wahi walemewa wabandina lalelisiuhe yebane mwanadamu wengu somerite yarendwa sihindu ende heli mwanza msomese
maudu uka nyima bakina mrende mbiensi nubanda bomjoka hingu bahinga mjoho mabasinga roho mwerenda mbiensi hatu kanga joko eshuwe ho wasuli haruma siasa bangar jorende ensimbi bahia bokarno paro wasuli basi singa tsenamna rojo no fikiri ngabo sikini rwanu washambuka no huza embadini te ha mbuka no huza embansi ha salimu nge hapo ngabo mrekoneseo ukasene esper dafanya msomo ambago agwazi vumbua harumalekoli ku ya Faransa ahundu diploma ku ikawa tu limengo felicite banu السيد الإمام خزالي بابا فتحو بابا مجو فتحو نرو فتحو نا لقمان نا ياسير غارجولا نا ونرو بهاتر هو يستندم جيني هزيم ريكار ما ساتر دو فورماسيون زيما مونا مويا زهارينجي بان كان سوجي ترومب زارو مستندر waori koforme war mpira wanawazali na mrado parwa gigi mistandam jini doro mpira wazim amarjula na ونرو Al-Imam al-Khazali, le président de la République, il est le président de tout. Wakajahana clan, kajahana famille, kojuhamba wanzani mahususu. Le président de la République, il est là pour garantir la paix et la démocratie et promouvoir un état de droit. Il est aussi le garant de la justice, de l'équité. Monsieur le président de la République. Nous sommes chez les Isabelles, ils ont joué à Oahu. Je vous rappelle, mais Muhammad le Coran, وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. Comme chez les Jago. Yewe, hena arinda zema, Mwenyezi Mungu yo humliba duniani hata na akhira humliba. Hena mru yafanya rongo hasibabu ni ya njema na uadilifu Mwenyezi Mungu yomhifadhi. Izo ndizo hunda Salimu wakati akanize dhamana za ho chef d'état-major yawe akana roho njema nensi hahe huono Mwenyezi Mungu malgré inamna ndahazingaro mnankaba ya kwanza ulwa yafe Mwenyezi Mungu hamba walillahi junudu samawati wal ardh. Mwenyezi Mungu wae hafanyezi ya hae hata naneze hitima general Salimu yazisoma mzijuwao mzazahe hasomo hitima nga mzishelezo banbanyi wa Komoro duwaza wa mazazi wa volovolo wa somo hitima harume place d'independance mzazahe habali ya shiyo nga mweshelenga minele foto hilo hajahimi harume place d'independance hamboka ya Allah ya Mwenyezi Mungu jeli yaka general Salimu mwana hangu oye ezenongo ya kazi wazinu ngizo na ukweli Mwenyezi Mungu fanya taratibu Mwenyezi Mungu yasomu wa prison rahaya jaroha asijoja ili asijoja harohabo hafu hajahambilwa hakaja fasiba burize ndongoze akaziwa ndazahi asubuta mbene mna hiyo bahimezi mwafanya General Salimu banorizambao Mwenyezi Mungu hamtoa prison hamadabu mtume Yusuf alayhi salam yakazuze ndabu Mwenyezi Mungu waye wahanawe mahakama ya Komoro yanda haya mfunga uliwa mfunguwa abaha nganjo haruma na rinjiye utafiti na harume Qur'ani na nu harume imani tuangalia yomba ya ulil absar ni mdumla mwangalie mwanadamu wandu ambokabala zihaizi hisa Mwenyezi Mungu waye hamfanyia mtume Yusuf alayhi salam hamliber eba mamboke mahakama Komori nusu ni mambo Salimu toujours wala Salimu wala simru mwema wala ha mahakama ya Mungu wani mahakama ya Mungu yojua fanya humu duniani mahakama ya Mungu yote yojua fanya humu duniani izo hata Mungu swali humu duniani
Donc Mwenyezi Mungu hamtoa bala namna kama si mwanadamu yako dhwani ukajenerali salimu umahala yatilwa yazingorone mnankaba yatilwa malakavu yakoni kwamba hindu kadwe nzima yekemba ndwenge jawo bahabala gobalo ndalibulwa na majeshi hamabala shilenya mashi wamru yarenda yansi njema wa general wa kamili Panusiro ka générali, pas comme un général ouais. Général qui a fait quelque chose dans le pays. Un général qui n'a jamais volé aucun centime. Parce que si zamba wakati ya jokaya regime wa mfunga wa jokaya salimwa hiba hahibi mnari yalo jokaya vumbua ilwoso menya kwa jahuna tambatras e mwanadamu wa hafungwe namna hiyo e kai hajanga bwanketi ngwanzo uzisiwa majeshi wa doka yabo weshezo salimu salimu kaja porokana haja salimu kaja ujiplenye akodo fayeza 30 zahe devant les militaires qui l'entouraient cha generali handahami ni Mwenyezi Mungu na general Salim yora Mwenyezi Mungu kamjo jonte mwanyi basi sundubati wamanga mifiera mwandu wa mjuwao njajua general ya kana hazi sijua general ya 2012 baada hafungulwa au minsina ba intérêt na hundar ma general Salimu ya ka chef d'état major wala minsina intérêt ni hutajia war ma general Salimu e manaka msaho intérêt njo kasende sido faria walonezi chanja do njajua na ni keda mna Salimu sona hezi ilimono kwando si sawa sisi wakati rambao makalima yanunga rambao haki Mungu innamal a'malu binniyat na Mwenyezi Mungu wala niyatikum turzakun heze niya zahanu ngamruzuki wa bwanadamu donc generally usimrika simjwar makande nembanjima shahare ndenjema rumwe daula pour muanga mina devoir ukani msedie nivumbweze njema hizo ho respecte ze aya za Mwenyezi Mungu yamba na mdofu mbweze njema nudise nambo keza nongoza mhunda zila si haki banga mdekurajo wandu donc mwanama agwa hozisulinye namna ila hafanyando shabani mission stabisha wale intellectual wa Komori ikawo ze sujet muhimu kuja paro shia wazikomante shawo sudoka haruma sujet za madaba na maele ya wale intellectual halfo sina rula pizema notable au haruma na mabangano wasona tamba mbarongo na mjahar masuje za muhimu hamade discours yafanyiwa na agwa yavumboka yekute on est dans un pays de droit wafanywa mahakama yambe mwanadamu we hakazwa ndabu ye juriji prononce à l'unanimité uke mwanadamu woi ezenungo zinu hasokazwa ndabu iliangamizwe maisha hasibabu raison za kipolitiki yabo mwanadamu wo yabo karajizo haki za mwanadamu wo yesoransi wabahi amabala wala kasina mwinyi yenyinyi majeshi kwezi mwaka yabo makone mwanadamu wo heli yako tabiha ni riski yerenga ili daula ili ya valorize ila institution ya hanu yanda haya kaya ekorne ya imagine hawa arme peuple e mwanadamu weso kajau hapo si jau na mkeradhi babanu leo yemfale wosi nomfa maudu mmono amsambezo agwa hamba mmono Sayyid Rais Ahmed Abdul Wasabi ikao wahawana hamuyeshe mizi hasibabu azali mmono kale uhende hafungua ngila residence surveille yende itasalimu na banu ya coïncidence yongo nziro parce que bana ya coïncidence ya jiri ukaya Ahmed Abdul Wasabi asobe harma residence surveille odobia homwezi wasumu yonda ila generali wanda wa mtia kamransi madwelewa ukaniambi kezalulu kamransi madwelewa ukaya vanizo nifanyolewo nirende mwana manai gajumkini shihama udu nirende wazo yamgo fikiri fundi sambika sufikiri malalio
izo yafanya ukama mathalan handa abewana error mathalan kwamba baka social malaliyo ukaibanu limba ya hindi hokamruso nda mete wa residence surveiller haruma nyumba lojumba ya serikali même chose hamado la bahenda haya mfunga ibanu nyoneda mndende na mbuhema so hai babanu haruma kabasi mngu ikawe niyambi numuka dohula banu niyambi yeke hulwa banu hena mrasojua kane niyambi parce que bana tazivumbulwa harume Qur'ani barwambulwa mbahindu parwa wa surati Yusuf nafsul ammaratu bisu shabanu maana Mwenyezi Mungu yaudia jana nafsul mutmainna ila nafsi ya tululia dokardo shelezana rofikiri enamna bidi mwanadamu hena acte mrefanya mra réfléchissez donc c'est de rais Khazal gaw rais leo fikiri maudu ye maudu kahuroha ye famia hongejo kaje yezo renda ufundisa mbile o maskini ya husedia fundisa mbia husedia sambia husedia kwanza kujanza sambia husedia Said Rais Khazali kwanza kujanza sambia husedia yezili banda zinu resonda mteprizo mwehe bai ya baba hemru ufikiri najo baba kusolibwa bazo afungu general Salim sijawu siro kama thalani le umru hafanya naye ukandu waje walive na hizo ndizo ranzao sisi rihauwe singa ranzao yafanyandro yaliwandro yaudia vumbulo kahafanyandro hizo ndizo ranzao sisi wafanyeze naye hizo wafanyeze naye Mwenyezi Mungu ayingusojana kwipe Mwenyezi Mungu ahena mrendo naye baibala Mwenyezi Mungu ngusoza ani ngusoji charge waye shabanu wabidiri riwavumbuwe riwasedie dehena mru mwema yarendwa nayi izo de message ne kusudia leo nijeni mwelezeni ilirike hashiri ukangaribidiori roha harume culture ya haine harume culture ya destruction harume culture ya jalousie hokaya mru dhwamana mhu wa serikali beya la hangu hokardo enga na bure hokardo nambi hasibabu piège parce que hena piège uzifanya lewo ngosojo liwazo nsoto example ya Ahmed Abdullah Sambi na General Salimu na zinu zimhunda wabahaza nazali nesheli zukaya kwezi wana makumo gabina message ya vile na kwanza ni mdelivery ngamjukaya wanduandi sohisa to mayanensi ngabwasa wale mewa ngabwandu wasamba banu kabasi joshanje banorre mwambuda wandu wao waliwekaya msinjie haruma mvahamanduo Mwenyezi Mungu rambi warme Qur'an la taqnatu min rahmatillah msidoka desespere neze rahima za Mwenyezi Mungu msidoka desespere neze rahima za Mwenyezi Mungu zinu pia zijirio inu mitihani Mwenyezi Mungu arifanyao wala nabluwannakum bi shay'in min al-khawf wal-ju' wa naqsin min al-amwal wath-thamarat wa bashshir as-sabirin ngebidiyo wanduwa subri rikane subra babanga bonongo kawo ye solution Mwenyezi Mungu waye ngabonongo kawo ye solution Mwenyezi Mungu waye vanu hena mndu ya jirenda sungurwa yabo lazime mndu joshina mfanyo sungurwa wa Mwenyezi Mungu ngabwandu wasawa jirendo kabanu wasawa wasuli ngabwandu wasawa jirendo kabasi namna wajoka tartibu banu sari renge yefulwa mbenu risari zingara cela veut dire zingara ainsi kabasi mndu jojabani no Muammar Gaddafi Shilo Muammar Gaddafi misunu bahati sende libi si ono Gaddafi mimi sono Gaddafi he maso
Sunishe chiso shakalibi. Mwenyezi Mungu afanya kata kuanza. Mwenyezi Mungu afanya zuanzao henu wakati yanzao yode manabo wa Komori msihise tomaya nesi ya hanyu. Nesi ya hatu ila inshallah ngejo developeha. Nesi ya hatu kwa mwa benze banunga bama watwania. Che problemu ni maraia banganya problemu parce que le wema watwania nyinyi nikamwahimilia. Hena mruanzo yensi nitu mwanadaba. Siporokana discussion damina mru wakati ya kampani ya 2016 General Salimu haka haruma kandida bahingu nambokaya General Salimu wala mjinga baka jahiba hata hajabangazo alimeze wandu akatajwa kahibe mapesa yabaha ajoshinda baha shinafanya kampani hajajitina unostarabu mwinji ansuhiba bamijao ibani wakumuriga mwanzo windi nga mwanzo uwezi wadohibe mapesa hano wabanuje sababu mwana shago na problemu kusuvati mru bakati akanezi kajahiba yo problemu zero donc yabona mzambokaya ngebirwesi wa Komori ala kulli hali rishinderambuwe namna watu sisi hana mzima yaji demande question harume nafsi yahe moi qu'est-ce que je veux ekale wa Komoro wenju wezi harumeze nafusi zahawo bahawensi yabuke no paruru makasi wezi bwana ama yekani wa Komori ho winji wa hatu hena mungu sofikuru kakati njore ngezi ngamunaji khanimishe daminu wandu zangu na banu kama simbri azalwa prophet ya jato usikinimo hawe numswelewa hunule mengunika ata mtume kajabewa yake mtume ndato usikini wandu zahe na mtume haka maskini paske mtume sallallahu alaihi wasallam jua hadisi yahe wahaka yatima ikawo uo mbabahe hafu na mtume ngumbani mamahe ajahafu wala mtume wasil maha mirandaru fikiri wala shamtume kajani kotume yajende yatowe usikini hauni kwa utume yende yarengezo umma bahia wole wo mwanadamu ya subuti anabiuka yaka General Salimu liladaba nsumvoti baola kajahiba mapesa yabo jinga na bakwa kwa moripe ngwa rezone namna yoho winji karnopo rohunda mazoma na wakweli vile manaka sifanyar introduction ya hangu inna Allah Mwenyezi Mungu la yukhairu yakabadilisha ma biqaumin harma community yakabadilisha zanungo za hao hata warende hata wahawe ezilo homonime le jaufu neze nafsi za hao ya yunge harma sorti rad no yodemanuka wakomoa ezi dhamana zinunge bidio hena mrake dhamana wa haherangu kulukum rayin wa kullu rayin masula rayati hena mrunge mtunzi ngujozi siwa hena mrungujozi siwa nizo yafanya ni namna ya voti ni namna ya wana mrumwema ya rendo ambi harmensi ni nizo yafanya ekaha mranse mrolare ndo sihindu bahabu maudu yasishangaye yekale wo yeye aumanyanya mjombahe mrumwema maudu haja harendwa ndi harmensi chabani generalo si mjombangu generalo atati mrumwa mjini hatu generali wasi mrumwa mjini hatu si mrumwa region ya hatu wasi generali wale si bela hangu generali uwa hata mjisuti mwambienu kaya ni mwazinga manyiha wakati mnamba partisan du peuple comorien ekala uvumba generali wekani an wekar jajulana ukaya sunumba faida wala msudwa faida jonika emana Mwenyezi Mungu muaminu kaya hena ni hunda hundunia nuni kwa Mungu
d'ailleurs ide puwe kawa wakati mu amba generali yao ramnyezi mu siparo muzi isa suala bo genera ebanu hakika ezembi warendwa harumensi ebanu de namna inotendi amba boburwahi aparo nambia boburwahi kuransi bavanu Mwenyezi Mungu wodojue namna yasambaza weze riski zinu hantole aya hamba eburwahi mahuduwaza kaudo jirenda fundi engoso duwaze aya amba wallahu faddala ba'alakum ala ba'din fi rizqi Ibrahim ngusuduwaze aya hiyo uka Mwenyezi Mungu dodoneze riski umuhimu hena rongo ufanyao aniye conscience haho bo mwanadamu ngebiduke tranquille parce que ngabo wandu wararu makonseye wararu ndukaju watrahi ngabo makonseye wararu ndukaju watrahi mongoni mema konseye wao mduka doit trahi conscience ya hahe. Il faut jamais trahir ta conscience. Il faut jamais trahir votre conscience. Parce que eka ufanya traizo ne conscience ya hao mwanadamu njamba wanduka dununa vwa zimbe mba hamali za daula na maravu ya zimba pasuha o zila klimu za magari non kwa zimbe mba bien sûr shaye mna conscience wa hao kanoparoka tranquili hundunia ni kwa juhamba akhira Wanema ukao hena mbarongo mwanadamu yafanya mdu kadwezi fanya mzifanywa sababu mdu kadha no ilo daba wa ignora ilo jindu mdu ikao ngufikuru kama mfanyeze nungo zinu mbaye mdu ola mwanama majuhari banga mwana juhari vanu Secretary General wa diaspora barakallahu fika mamjua kamdu watwania bahimdu kadofanya rongo Barongo yukora mwani kusina mdukadha wolaba mdukadofanya ndongo bari ibalaka sisutani azali ngar negosiewo ya bongo Johnny Kazi wolaba washonga efundi sabinga ndao fundi sabika jenda yafanya accord de négociation alternance ngendao aremo résidence surveillée Et maintenant, comme nous disons, wala niyatikum turzaqun. Et chronique de Bandabu. Wala niyatikum turzaqun. Heza niya zahanu. Hena mfanyao. Dabu mnyezi majumru zukiani. Bahimdu kadofanya narongo. Ukabara jao. Balebu rememdu kadofumba generali. Babo generali. Generali. Uo. Kasi raisi wa daula kama mvumbuwa kama nzombarongo shaminga mimakinukaya izwe mwana maago ya hamba ukamwanada mwamando ye karendo ambi harumwansi ekaka msumshinda humrenda zema bahwanu kwa mrendo tsihindu ngamashelo wakati ya hekililu alonezi subhanallah ikililu ganezi Alafua dofanya ambayo ndio parao de fête de barkoma wakati wazadofanya washamuna bazizilo subhanallah 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 astaghfirullah alazim wa atubu ilay astaghfirullah alazim wa atubu ilay bahi wakati hizi de barkoma wadofanya fête bahi generali kwa japoro mvumba mwele zina hele fête de barkoma hatomwiso wale wadorenga koloneli wala kolonela Mtanzani manabala Tanzania wana wasadi arme de barkoma bahidu adoja umhansi hotrubini warengema fleru wa mnika ya subhanallah كيف يمكن هذا كيف يمكن معقول هكذا أن يزنوا غزلنا كيلي يتشهانوا mwafanya mkumuri ikawa hafanyeze ngozoni majeshi ngamkubaliyo ukaya lewo mru jahamada madibole mjua wakati waka ministre de la défense ngujwa humilier ele jeshi la Komoro enda dore ngamru Tanzania wakati adofanya anniversary
Oja umhanse le photo umrande homage na bale general wa hensi ikao hano mwa general hasibulize nongo hizo balange bala shabala nono la niambi kezalulu niambi kaizalulu na izo kweli kabase mba rongo danger husu niambi anamjumulizane mana niambi hana kriter ndaro niambi songa bojinga mwinji parce que mjinga suka na niambi yeso na ula balone mba diplomu bala jao bala ulangu jiono bala sifude haunola na bagari ko ulanga na bagari de niambi ujinga parce que kasolo kaya Mwenyezi Mungu de yamnika kajahanza hunike ila changujo hunika inshallah ekero hungiyo njema ufukara mwingi udisina mria amina kamujo kafukara yafe basi watasima maskini shariki naya no maskini wa hatu no povrete wa hatu ngarjojo do brandi serofanya drapo sha mruka nuka fukara hata mranjiye wade wala hulia temrabe wala pitali Mwenyezi Mungu de yaumbe tajiri yaumbe maskini shamgazi jahambo kaya ngabo ya mbale wo ngabo ya mweshea bahaba karadhi usikini wa hapo usoja urende yatokana niambi hata usanzone wananyuho warenda nje marmensi yararuni yambi uja ukibirifu ndumaza kukibirifu gusomba balada mina lazimu nikeshefu so wasako ajabu dia hambadu inna allaha yu'izu man yasha wa yudhillu man yasha biyadihi alkhair innaka ala kulli shay'in qadir sudi habari wanama sikamle jazakumullahu khair kasirongwa naye mbeni swamihi kasishoke ngambeni swamihi njafanyeze nongo zinu ili ntabishe mwanama au mhu wangu au mru wa parti usokonsi sifanyeze nongo zinu parce que discours ya mwanama agwa ininterpele ukange bidio rifanye tartibu hena mru mwema ular mwensi keka rusushinda ramrinda zema ramvumbua hawema sharisi mbunguwe risane kongwa benze hena mru yafanya mbapisha mwensi rimsedie na hena mrufanyo mbarongo njema yatia ndongo njema sovumbwa mwanama Johar bando ni muno banu muno Said Karosi uja wafanya ye diaspora na Ahmed Sufa Muhammad Said Ustadh Muhammad Said wonwa bidi ala kuli hali kama wafanya mbarongo njema msirenge zononde msanza mtondowe onrusedia bahina mnungeno wakati Mwenyezi Mungu ajumnike taufiki afanye njema yule namna Mwenyezi Mungu ajorni sur dela Mwenyezi Mungu ajorni kaushinzi dela Mwenyezi Mungu ajota mahaba narikane ni njema ranzani haukweli rivumbulana hao njema banda Mwenyezi Mungu ajujelia maudu wabuhe wasaya wanzi washekeze eze general Salimu eza diswalihi anu wadunga yabo shakale ursorendeha ngari hena msonge mwanyanya hena mru uswanzo kaba ula jawo abakanopanda bahanu notimizi nomba Mwenyezi Mungu yajelie ye wandu wa manao hasiasa Mwenyezi Mungu yatowe ezi sababu isongeza wandu wa manao hasiasa ya Allah towezi sababu isongeza wandu wa manao hasiasa ya Allah towa ya mizingamano isongeza wa komori wa manao hasiasa ya Allah towe mizingamano nwana rabsha ikangwa songeza wa komori wa manao Mwenyezi Mungu awafikie khair harumanungu joka na faida za wandu pia. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.